अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मरकज़ और पंजाब के साथ फिर बलूचिस्तान में भी बगावत शुरू हो गई है हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान। और हुकूमती जो जमात है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP, जिसको बाप भी कहा जा रहा है, उसमें भी मसाइल पैदा हो गए हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई हैं। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो हैं स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, जो साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, इन्होंने तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी है वज़ीर आला के ख़िलाफ़, जाम कमाल के ख़िलाफ़ और जो वज़ीर ख़जाना है उनके ख़िलाफ़। तो बलूचिस्तान में तब्दीली की जो हवा है वो चल पड़ी है। और पंजाब में पहले ही मामला तकरीबन तय हो गए हैं, बाकी जो फाइनलाइज इसको किया जा रहा है, जो हमारी इतलात हैं, हमारे जो ज़राए बता रहे हैं। तो इसमें ख़बर ये भी आई है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको आइंदा हफ्ते जुमरात को इम्कानात हैं कि उनके जो सीनियर रहनुमा हैं वो बर्मिंघम जाएंगे और वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। जो भी अपडेट नून लीग के साथ हो रहा है, इस्टबलिशमेंट और मुक़्तदर क़ुव्वतों के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हो रहा है, मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब में इक़्तिदार हासिल करने के हवाले से और मरकज़ में इक़्तिदार हासिल करने के हवाले से, तो इस पर मुशावरत की जाएगी और पार्टी के सीनियर रहनुमा जो भी यहाँ पर रवाबित हुए हैं उनके हवाले से पार्टी क़यादत को ब्रीफिंग देंगे। तो इस हवाले से क्या आगे हो रहा है इस मामले पे, बलूचिस्तान, पंजाब और मरकज़ के हवाले से, इस पर आज बात करूँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अपडेट्स आएँ तो वो भी आपके साथ शेयर हो सकें। और प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो पहले चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ, क्योंकि बलूचिस्तान में एक थोड़ी सी खामोशी चल रही थी। इम्कानात तो मौजूद थे, जैसे ही इत्तेहादी नाराज़ हुए थे, MKM नाराज़ हुई, फिर GDA बोल पड़ी, फिर काफ लीग बोल पड़ी, इसी तरह फिर BAP जो है मेंगल भी, BNP जो मेंगल है वो भी बोल पड़े थे, और BAP बाप जो है वो खामोश थे, लेकिन आखिरकार वो भी बोल पड़े थे। और उन्होंने भी हुकूमत के हवाले से, PTI हुकूमत के हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार किया और अपनी राय का इजहार कर दिया मीडिया में आकर। तो अब ये है कि BAP के अंदर भी फसादात शुरू हो गए हैं, फड्डे शुरू हो गए हैं, और BAP के जो रहनुमा हैं आपस में उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं जाम कमाल और वज़ीर ख़जाना, इन पर नाराज़ हुए हैं। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के, ये साबिक वज़ीर आला रहे हैं। जब BAP बनाई जा रही थी तो उस वक़्त इनको पहले इनको वज़ीर आला बनाया गया था और फिर इलेक्शन में BAP बनाई गई। इसी तरह ही अब यह है कि ये आपस में इनके दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं और वज़ीर आला पर, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला पर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने, यानी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं और मुतालबा ये किया है उन्होंने कि बलूचिस्तान में तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत कायम की जाए जो बलूचिस्तान के मफादात के लिए काम करे। यानी मौजूदा हुकूमत को वो तब्दील करना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत का वो ख़ात्मा चाहते हैं। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो BAP के भी हैं और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली भी हैं, इन्होंने फिर तहरीक इस्तेहकाक भी जमा करा रखी है बलूचिस्तान असम्बली में, वज़ीर आला के ख़िलाफ़, जाम कमाल के ख़िलाफ़, और उसमें एक सेनेटर को भी शामिल किया है, वज़ीर ख़जाना को भी शामिल किया है। तो बलूचिस्तान में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है। अब देखना ये होगा कि पहले बलूचिस्तान में तब्दीली आती है या पहले पंजाब में, क्योंकि पंजाब के मामलात बहुत ही आगे जा चुके हैं। जो इतलात आ रही हैं कि इस्टबलिशमेंट के साथ और मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ तकरीबन मामलात नून लीग के तय हो चुके हैं, और नून लीग और काफ लीग
یہ آن بورڈ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک ذمہ دار رہنما جن کا تعلق لاہور سے ہے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مولانا فضل الرحمان جب آزادی مارچ لے کر آئے تھے تو ان دنوں میں مونس الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان ملاقات کرائی گئی تھی، اور اس ملاقات میں طے ہو چکا تھا کہ نون لیگ کو کیا ملے گا اگر دونوں جماعتیں متحد ہو کر اتحاد بنا کر اتحاد قائم کر کے تبدیلی لاتی ہیں اور اقتدار میں آتی ہیں، پنجاب میں حکومت لیتی ہیں، تو نون لیگ کو کیا ملے گا اور قاف لیگ کو کیا ملے گا۔ تو نون لیگ کا وزیر اعلیٰ، نون لیگ کا اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ قاف لیگ کا ہوگا، یعنی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پرویز الہی۔ اور اسی طرح وزارتوں سے متعلق بھی پیپلز پارٹی کے رہنما کا یہ کہنا تھا کہ وزارتوں سے متعلق بھی معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ تو اس سارے سین میں پیپلز پارٹی بھی ہو سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں شامل ہو سکتی ہے حکومت میں، لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے ابھی کوئی باضابطہ طور پر رابطہ نہیں کیا، کوئی مشورہ نہیں کیا، کیونکہ ابھی نون لیگ کے معاملات تقریباً فائنل تو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آخری جو چیزیں جو نوک پلک جو ایگریمنٹ اور معاہدے کی ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات کچھ ابھی چل رہے ہیں، ڈسکشن ابھی چل رہی ہے، لیکن نواز شریف کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف بھی راضی ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ مریم نواز کا ایشو بن رہا ہے، جس پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں آ پا رہی۔ باقی معاملات تو پنجاب کے حوالے سے تو تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن مرکز کے حوالے سے بھی معاملات فائنل نہیں ہوئے، اور مریم نواز کے حوالے سے کہ مریم نواز کو سیاست میں واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چاہتی کہ وہ دونوں سیاست میں فوری طور پر آئیں، کیونکہ انہوں نے جو موقف بیانیہ جو تھا ان کا وہ بہت زیادہ سخت تھا، اور وہ بات جو اسٹیبلشمنٹ کو وارہ نہیں کھا رہی تھی، تو ظاہر ہے پھر مسائل بھگتنے بھی پڑے ہیں ان کو۔ تو مریم نواز کے حوالے سے نون لیگ کم از کم اندر خانہ یہ تیار ہو گئی ہے اس بات پہ کہ مریم نواز کو نون لیگ ریکویسٹ کرے، اور ریکویسٹ کر کے سائیڈ لائن کرے گی کہ فی الحال پارٹی کو بچانا ہے، پارٹی کو پنجاب میں دوبارہ فعال کرنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو اسپیس لے گئی ہے 2018 کے انتخابات میں، تو اس اسپیس کو واپس لینا ہے نون لیگ نے۔ یہ نون لیگ کی قیادت نے آپس میں طے کیا ہوا ہے، اور شہباز شریف نے جب مشاورت کی نواز شریف کے ساتھ، تو نواز شریف نے بھی مرکز میں انٹرسٹ نہیں دکھایا ہے اتنا۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ مرکز کو فی الحال آپ سیکنڈ پہ رکھیں، جو پہلی ترجیح ہونی چاہیے ہماری وہ ہونی چاہیے پنجاب، کیونکہ ہمیں تو ظاہر ہے پنجاب میں پارٹی فعال ہوگی، پنجاب میں جب حکومت میں آئیں گے تو ورکر کا کام ہوگا، مسائل حل ہوں گے، تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے، فعال ہوتی ہے۔ تو پنجاب میں انٹرسٹ نون لیگ کا زیادہ ہے، اور اسی لیے مرکز کو فی الحال ابھی معاملات سیکنڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور پہلی ترجیح پنجاب کی ہے۔ تو مریم نواز کو بھی سائیڈ لائن کر دیا جائے گا وقتی طور پر کہ پارٹی کو فعال کیا جائے، اگلے جو الیکشن ہے ان تک دیکھیں گے کہ مریم نواز پھر واپس آ سکتی ہیں۔ اور مرکز کے حوالے سے پھر قومی حکومت کے پر بھی آپشن پر بھی بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ لیڈ کرے اور تمام مختلف جماعتوں کی ایک قومی حکومت ٹائپ بنائی جائے، جس میں پی ٹی آئی باضابطہ طور پر ہو نہ ہو، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی، حکومتی جو پارٹی ہے اس کے اندر بھی اطلاعات یہ ہیں کہ پریشانی بڑھ گئی ہے جب سے ان کو یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ نون لیگ کے معاملات بن گئے ہیں یا بننے کے قریب ہیں پنجاب کے حوالے سے یا مرکز میں بھی، تو پی ٹی آئی کے لوگوں میں پریشانی بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو فواد چودھری اور شیخ رشید، بہت سارے وزراء جو ہیں وہ بول پڑے ہیں اپنی ہی حکومت کی کارکردگی پر
सवालात उठाने लगे हैं, यानी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर। और जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने तो वज़ीर आला का नाम लेकर कहा है अपने पार्टी इजलासों में, और कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस की वजह से, यानी बैड परफॉर्मेंस की वजह से हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। और पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस वो नहीं रही। अगर पंजाब परफॉर्म नहीं करेगा तो समझे मरकज़ पर भी ज़ाहिर है, तमाम सूबों पर, बाकी सूबों पर भी उसके असरात पड़ते हैं, मनफी असरात पड़ते हैं। तो प्रेशर में है इस वक्त पीटीआई, पंजाब के हवाले से भी और मरकज़ के भी हवाले से भी, क्योंकि पंजाब सिर्फ डिलीवर नहीं कर रहा, मरकज़ भी डिलीवर नहीं कर रहा। मरकज़ में भी कोई काम, पीटीआई ने कोई वादा ऐसा जो ऐलान किया हो अवामी फलाह के लिए, अवामी रिलीफ के लिए, डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया गया है, हज महंगा कर दिया गया है। 1,15,000 एक साल में, इस साल हज महंगा हुआ है। यानी पिछले साल 4,33,000 में हज था, और इस साल हज जो है 5,50,000 तक चला गया है। तो 1,15,18,000 एक साल में बढ़ा दिया है। और महंगाई, बाकी आटा मिल नहीं रहा, महंगाई, हर चीज़ महंगी कर दी है। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, नौकरियां इनसे क्रिएट हो नहीं रही, लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है, बेरोज़गार करते जा रहे हैं, घर बनाए नहीं, घर गिरा दिए हैं, किसी भी किस्म का कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिला। और जिसकी वजह से पीटीआई इस वक्त प्रेशर में है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में, या ये 2 महीने कहा जा रहा है कि फरवरी और मार्च ये तब्दीली के महीने होंगे। अब तब्दीली मरकज़ में भी आती है या सिर्फ पंजाब और बलूचिस्तान में आती है, ये आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। और इस हवाले से जो भी अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।